الحمد لله خصص رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل الحق والغفران أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان أحمده حمد الشاكرين واشكره في كل حين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الخلاق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الطلاق أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang baik ini di hari dan bulan yang suci yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan iman, amal ibadah dan kesolehan kita, serta kita jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa, yang beruntung dan bahagia di dunia, serta mendapatkan balasan surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, karena pada bulan itu untuk pertama kalinya diturunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam di bulan Ramadan yang penuh berkah, menurut salah satu pendapat pada tanggal 17 Ramadan, beliau kedatangan malaikat Jibril ketika Nabi SAW sedang bertahan di Gua Hira. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menyuruh beliau membaca. Dengan terperanjat, Muhammad SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu beliau dirangkul malaikat Jibril sehingga nafas beliau sesak. Lalu dilepas dan disuruhnya beliau membaca. "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Beliau dirangkul lagi sampai sesak nafasnya. Lalu dilepaskan dan disuruh baca. "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Begitu keadaannya sampai berulang 3 kali. Akhirnya Muhammad SAW bertanya, "Apa yang saya baca?" Lalu Jibril menyampaikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq. Demikian menurut keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada suatu malam di bulan Ramadan yang penuh berkah. Itulah wahyu yang merupakan cahaya dari langit yang turun ke bumi, yang menerangi dan menyinari bumi, yang pada gilirannya kita bakal mengusir dan mengikis keburitaan, kebodohan dan kekafiran. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Ada pula yang mengatakan bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan ini terjadi pada malam Qadar atau Lailatul Qadar.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna munzirin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'un alim." Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dan dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nikmat apakah yang lebih besar daripada nikmat turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran merupakan nikmat yang terbesar dan paling agung yang tidak cukup mewakili rasa syukur yang diungkapkan oleh manusia. Oleh karenanya Allah memujinya sendiri atas keagungan nikmat itu, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab atau Al-Quran dan tidak mengadakan kebekokan di dalamnya. Surat Al-Kahfi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sejak hari itulah terjadi hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan, karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadzal qawla wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi man'a 'ala ibadihi bi mawaqimil khairat wa waffaqa man syaa'a minhum li'tidali hadhihil mawaqim bi fi'lil khairat wa khadala man syaa'a minhum fakana abdul tariq bil husran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin madad dhuhuri wa sinin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فأوصيكم بتقوى الله ربكم رب العالمين وكونوا بدينكم مستمسكين وبأركانه قائمين وعلى أموده مغفرين وفيه خاشعين راضعين تسلكوا سبيل المؤمنين وتفوزوا بمغفرة الغفور الحليم وتهنئوا في الجنان بمعية من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير
كما أمركم بذلك لطيف خبير. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راغبين لك طائعين إليك مبتين إليك واهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم